I am the greatest. Times I have told the clown what round he's going down, and this chump ain't no different. He'll fall an eight to prove that I'm great, and if he keeps talking jive, I'm gonna cut it to 5. Kisah hidup Muhammad Ali dan perjalanan memeluk Islam. Nama asli, Cassius Marcellus Clay Jr. Lahir, tanggal 17 Januari tahun 1942, Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Wafat, tanggal 3 Juni tahun 2016, Scottsdale, Arizona, Amerika Serikat. Muhammad Ali dikenal sebagai salah satu petinju terbesar dalam sejarah dunia. Namun, selain prestasinya di ring tinju, perjalanan spiritualnya juga sangat berpengaruh dan menarik perhatian dunia. Awal karir, Cassius Clay mulai dikenal setelah meraih medali emas pada Olimpiade Roma tahun 1960 dalam cabang tinju kelas ring. Ia dikenal karena gaya bertinjunya yang unik dan penuh percaya diri. Dengan julukan The Greatest, Ali mendominasi dunia tinju dengan teknik, kelincahan, dan kepribadian yang kuat. Well, he may be making a mistake, Don. Looks like he's sort of leading with his chin a little bit. And there he goes down. Another right cross by the champion. And we're back with the action. And Ali winding up. 1, 2, and down he goes again. It doesn't seem to be any question that he should not continue. Well, he's out on his feet, Ferdy, and as a doctor, you know it's about time. And look at Ali. Look at Ali's windmilling. That's it, that's it. But take my word for it, I'm 3 feet away, and he's taking no notice. This must be surely one of the most unique fighters in heavyweight history. His ability to take a good punch. He was on the floor with Joe Frazier. Of course, Henry Cooper hooked him over in 1963. Pada awal 1960-an, Cassius Clay mulai tertarik pada ajaran Islam yang diperkenalkan oleh Nation of Islam, NOI, sebuah organisasi yang dipimpin oleh Elijah Muhammad. Ia diperkenalkan pada kelompok ini oleh teman-temannya, termasuk Malcolm X, yang juga merupakan tokoh besar dalam gerakan tersebut. Pada tahun 1964, setelah mengalahkan Sonny Liston dan menjadi juara dunia kelas berat, Clay secara terbuka mengumumkan bahwa ia telah masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Muhammad Ali, yang berarti, yang terpuji dan tinggi di sisi Allah. Why do you insist on being called Muhammad Ali now? That's the name given to me by my leading teacher, the Honorable Elijah Muhammad. That's my original name. That's a black man named Cassius Clay was my slave name. I'm no longer a slave. What does it mean? Muhammad means worthy of all praises, and Ali means most high. Do you intend to fight under that name? Yes, sir. I want to be called by that name. I write autographs with that name. I want to be known all over the world as that name. Ali berkata, Cassius Clay adalah nama budak saya. Saya tidak memilihnya, dan saya tidak menginginkannya. Saya Muhammad Ali, nama bebas, artinya orang yang dicintai oleh Allah.
kontroversi dan penolakan. Keputusannya memeluk Islam tidak diterima dengan baik oleh banyak pihak di Amerika Serikat. Di tengah ketegangan rasial dan prasangka terhadap Muslim, pengumuman tersebut membuatnya dikritik dan bahkan dijauhi oleh sebagian media dan publik. Ali tetap teguh dalam kepercayaannya, meskipun harus menghadapi diskriminasi dan tekanan. Ia mengatakan bahwa Islam memberinya kedamaian batin dan arah hidup yang lebih jelas. But what things in life have you ever been afraid of? I know you don't like flying. Being of the Muslim Islamic faith, I'm afraid of one thing. We all, a true Muslim, only fears Allah. Allah is the Arab name for God. We don't fear nothing but Allah. My name is no longer Cassius Clay. I am a Muslim. That's my religion now. My religion is Islam. You are a black Muslim. Black Muslim. It's just Muslim. We have. Penolakan wajib militer dan pengaruh iman. Pada tahun 1967, Ali menolak untuk masuk wajib militer dalam Perang Vietnam dengan alasan keyakinan agamanya. Ia berkata, "Saya tidak punya masalah dengan Vietcong. Tidak ada seorang pun dari mereka yang memanggil saya dengan sebutan buruk." Some darker people, some poor hungry people in the mud for big powerful America, and shoot them for what? They never called me nigger. They never lynched me. They never put no dogs on me. They never robbed me of my nationality, raped and killed my mother and father. What, I'm going to shoot them for what? How am I going to shoot them? Them little poor little black people, little babies and children and women. How can I shoot them poor people? Just take me to jail. This could have been Muhammad Ali's last fight, before he gave it all up for what he believed in. I have a very strange feeling. As a matter of fact, I know this is my last fight. He was one of the world's greatest fighters, but it was a battle outside the ring that for many made him truly great. During his prime boxing years, Muhammad Ali was called to serve in the Vietnam War. He knew that his refusal could cost him not just his career, but even his freedom. But this didn't stop him. Penolakannya menyebabkan gelar juara dunia dan lisensi tinjunya dicabut. Ia dijatuhi hukuman penjara 5 tahun, meskipun kemudian tidak menjalani hukuman karena putusan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika. Namun, selama masa itu, keteguhan iman Ali menjadi simbol perjuangan moral dan hak asasi manusia. Perpindahan ke Islam Sunni. Setelah beberapa tahun, terutama setelah perpecahan dalam Nation of Islam dan meninggalnya Elijah Muhammad, Ali mulai mendalami Islam lebih jauh. Ia kemudian berpindah ke Islam Sunni, mengikuti jejak Malcolm X yang lebih murni dalam mengikuti ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ali kemudian dikenal sebagai sosok Muslim yang rendah hati, sering melakukan kegiatan amal, dan menyebarkan pesan damai. Warisan spiritual. Hingga akhir hayatnya, Muhammad Ali tetap dikenal sebagai seorang Muslim yang taat. Ia menggunakan ketenarannya untuk menyuarakan perdamaian, keadilan, dan nilai-nilai Islam. Ali pernah berkata, "Hidup ini adalah ujian. Apa yang kita lakukan untuk orang lain adalah hal yang akan abadi."